Ayan po, piabe-abe tamo po ing hanggang pamulog. Magpangat tamo pong sampalok. At sampalok, sili, sibuyas, tapos asin. Isa lang tanya po yung kaya katamo, kawali. At palambutan tala. Ding, sampalok bayo tala po ikabit. Ding, asan. Yan, takpan tala po, bata po, bukal na kagad. Paninayin tayo hanggang 15 minutes. Ayan po, bubukal na la. Double check tala paring sampalok kung malambot na la para at least pantirisan ta na la, balam kuto la para lumuwaling katas daw. O yan, pamigaan ta na laking sandok. O, diba? Kumimimwa kayo kay niyubog na singpali yung buntok. O yan, pag may pitpit na la, tala na ka nga kakita medyo buo-buo. May kaganti na kaking pali mo buntok. Ikabit ta, no? Tsaka tamo yalo, syempre, para at least may kalat ing nyaman pong aslam. O, diba? Aslam mo, aslam. Tapos, eta na paluwatan kabitan la ring hasan ding tilapia, o, di ba? Fresh la rin. Fresh from the market. Palengke, o, yan. Nagsunay muli ng dog. Kung magsandok kaya pa, kaya, o, tinanagamatan. Siyempre, tagan kita metong uling buriko prito. Ako buring puro ating sabo. Buriko medyo malangi. Prito. Kaya rita ng lege rin tilapia. Siyempre, takpan tala pa kanyan. Ilang minuto, siyempre, lawen tala. O, diba? Okay na la. O, may steam na la. O. Yung masyadong pakapabukalan dingasan. Uling saguli lang lambot dingasan. Potarago mga laso. Maglupa lang kay palang giniling kanita. O, syempre ako pwedeng mawala, mag-extra ako patikman ko. Kung ano yalasar ko yung penya pat ko, o ako masiglan eh. Na kay maselan kaya adwa kami mo kembali, kaya sandok ko yung ginamit ko. O yan, ready na yung kakong sigang tilapia na pangat. O, diba?